Yan, biscuit guys. Napakasarap ng biscuit at coffee. Lami. Coffee. Masarap guys, masarap. Hello, what's up guys? Good noon sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng mga OFW dyan. At magandang araw, tanghali, umaga, gabi po sa inyong lahat. Ayan, merinda time. Galing po ng trabaho. Ayan po, reject na tinapay. So, kain po tayo mga idol, merinda. At saka coffee. Coffee. Sarap. Harap. Yummy. 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 Ay, sa vlog. Linog. Wala na linog. Linog. Wala na linog. Wala linog. Yan, biscuit guys. Napakasarap ng biscuit at coffee. Lami. Lami ka guys. Lami kay guys. Sige. Sarap ni. Wow. Sarap. Dua ka. Dua. Hello guys. Aron. Dapat kaya irama. Jangan lupa. Biar. Kayak di mall kayak. Ano siya, no? No? Masarap guys, masarap. Yan. Mas masarap pa sa'yo. Halo mga guys. Guys. Yan o, reject. Kuncinta. Kuncinta. Banggul ka. Kang direct. Kaya? Ito ay tinatawag na reject dahil ito ay hindi na binabalot. Dahil ito ay reject. Dito kami sa ano guys, sa may lupa. Ayan o, may lupa. Picnic, nag-picnic. Parang picnic, no? Parang nililigo sa tabing dagat. Tabing kanal. Tabing ano, putikan. Utot, utot. Utot, 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 utot. Utot, utot. Iya buah. Karya mana lu sing asar sama kagak. Semua. Itu yang anak lu. Iya, wah. Bila kambul. Cara nak plastik. Ini nak kambul, cara nak plastik. Itulah pankit. Pankit. Imo ni sunod niya. Sunod, pankit. Hai. Tangan tika. Oh. May kani. Banyak-banyak oh. Yan guys, bye-bye at
God bless sa inyong lahat. Bye. Bye-bye. Bye to my vlog. Bye-bye, love. God bless. Bye-bye. God bless. Ingat day. God bless day. Ingat. Yes. Thank you for watching. Ikaw ang placer. Salamat daw sa pagwawashing. Bye. Bye.